আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। উম্মত গরমর অনারা গমাসো বলি আলহামদুলিল্লাহ অনারা দোয়া বরতে গম আয় গমাসি তো এই দসব কল্লি কি হরকতর আখরি হরকত জিবা আছে পেশ বলি হো আজ দসব কল্লি ইবা তিয়ারা গুতু দুয়া সবক গিয়ে জবরে গিয়ে হরকতের ভিতর তো ইয়া বাদে জেরে গিয়ে হরকতের ভিতর তো আজাসবক জীবনে কি আছে ই বললে হরকত চিহ্ন জবর জের পেশ তারা জবরও ভরে ফেলাই জেরও ভরে ফেলাই আলাশে দিয়া এ ফেঁসর বাড়ি তো এই ইবারিও জলদি করে ভরিব বুঝে না যায় যে নাকি আর আগত হই যে হরফের মাঝে জবর জের পেশ থাকিব হরফ এবারে বিলকুল একনি শব্দনি নঠানি ওরে ফরা যাইব যে নাকি রসুলু দা ইবিলি এনেকিয়া তো এই যার আগত হয় কি হিজম মাঝে বা ইবা হরফে তাহাজ্জের বিদতু হরফে তাহাজ্জুদ বিদতু দ অতল্লা ইবার হনে অহন না টানিব দে নয়া এবারে টানিব যে নাকি আলিফ বাদে বা হই ফজিলাম ইনিকা ইবাম মাঝে অহন বা এবারে না জাবার আছে না জের আছে না পেশ আছে তো এবারে কেন করা যাইব অহন থোড়া বহুত টানা যাইব কেল্লা বলি হলে ইবাম মাঝে অহন কিনা লাগে না জাবার লাগে না জের লাগে না পেশ লাগে অতল্লা এবারে টানা যাত দে লেকিন অস্ত্র যদি ইবাম মাঝে যদি তিনুয়ার বিদতু হনকুয়া যদি হরকত লাগিয়ে এঙ্গলে আর হরফ ইবারে আর নটা নিব আলা ইয়ান দো ইয়ে আলা হিজ কেঙ্গরি করিম জবর মাঝে হইলাম জের মাঝে হইলাম তো আর যেয়া মত শুনো যেনেকে সয়া বা এবারের হনে কি নাই জবর নাই জের নাই ফেঁস নাই অত লাগবে ফয়লা শুরু হিজ করিম বছর মাঝে যেনেকে বা পেঁশ বুয়া তিবারে কেঙ্গরি করিম হলে আর ডিটেল মা লিখি দে ইয়া বা पेश बु तो शुरू इन्हें क्या करी आराम से जो है आहिस्ता आहिस्ता हिज करीबर अंदाज़ ली इन्हें क्या बा पेश बु जिन्हें के दारा समादा होइलांदे दाल ज़बाग दा इन्हें क्या करी फराइलम तो अजसब खुल्ली बा अजहर का जो है मुकम्मल और जैबोई या बादे अक्सर कुरान मादे इन्हें ठाना जादे लेकिन टानन कुरान शरीफ मध्य बात खरफरे टानिलियो नटाना होते टांडी पर माने बिगड़े दे कोई ते असले ऑने दे इनका कुरान वाले कुरान माना बदले दे कोई बास टाइम मध्य इनका माना बदले दे कोई के नमाज दे क्यों दे कोई फांसी दे कोई कर बाय दे कोई तब तो लौटा खराब हुआ ता जैसे वो किबा तारा फोरी हिजे केंगरी करिम अनारा सो एडा हाथ तो आरा फिस्टअप को दी ये मजे अनारा साय फरीबा बस अनारा टाइम दो थोड़ा बहुत टाइम यान सोया बोले नोली क्यों जा कोई दे आरा 15 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना दे आराम से तो ये अनारा दे 15 मिनट जो दी असर दे फन्ना फोरी बल्ला दोरंग खोलियो टाइम यान जा कोई दे असर दे नौ दोरंग खोलियो टाइम यान आराम से जा कोई दे मान लो फनो का मंचे दुआना बसे आराम से दुआना मतलब बसे खोले मतलब 20 मिनट आधा घंटा तो लगे ऑन टाइम ई भाई गियो दे लेकिन ऑन दूसरों दे टाइम ही आंदो दी ऑन थोड़ा बहुत अल्लाह दल्ला रसूल और पहचानी बोला कुरान तड़प दिलम मार राखी और दो दी 10 मिनट 15 मिनट वीडियो दो सुधर इन सोनम खुले तो ऑन और जिंदगी मादे सुधार आचरे इंशाल्लाह है बुयो तो लहदे एन नोदी की डोर की कोई यार हो तो हुरियम चलो ओना मक्तब जाने हर शर्म लागे लेकिन ओना तो मोबाइल से हाथ अम्मा ले ईयरफोन गला दी तो हम उसका फोन भारी गाना फोन भारी आ रहा इनका फोन ना होता बेसी नो 10-15 मिनट बस टाइम दो सब बेजरा नंबर दिन होनो मुश्किल नो आसान ओना को टाइम फिक्स कर लाके बोलो कि आज तो जो है इस टाइम मत आता हम का की करा हुरिबो अल्लाह ताला रसूलर सबक हम का फरा हुरिबो আর যারা সবক ইবাজার গই তারপরে থোড়া বহুত একদিন দুদিন বাদে কোরআন সবক আইব কোরআন সবক ইনশাআল্লাহ এন্নিকে আন্দাজ হলে ফরাইম
অনা তো জলদি কি আয়া গমান বুঝনত আ যা গমান এমনি কি করে আলফাজ নেলাইম কিনিস ফরাবাদি কিসটা ওরাইম তাকে অনে আর মুখে মুখে নি কি করে ফরে ফারাফান এঙ্গুরি ইনশাআল্লাহ অনারা দোয়া করো ইনশাআল্লাহ করে ফারা বললা আর তো মান আছে আল্লাহ হায়াত রাখে বাসার দলি ইনশাআল্লাহ এঙ্গুরি ফারা শুরু করি আগত কি আল্লাহ বলে ইন জরুরি হরুফ আদায়গি অনারা আয় আজদ্দ হই দিয়া অনা যদি হরুফে তাহাজ্জুদ সবক না দেন হলে আয় বেটা মাদা আর গিয়াদির তাই ইবা তো হা মাকা কিসো ভিডিও ইয়ান হা মাকা তো কেলা হরুফরে সই করে ফরদ মান বেশি জরুরি চলে আজ সবক শুরু ফেশরে জল্দি হরিব বিলকুল নটানে হরিব ফেশলা হরফরে হামজা পেশ উ বা পেশ বু তা পেশ তু সা পেশ সু জিম পেশ জু হা পেশ হু খ পেশ হু দাল পেশ দু না ঝটকা লাগিব না টানিব আরাম से छोड़ी दो बुझा ना या बात है জাল পেশ वो আর পেশ মানে হুট গুলইব ইয়া না মানে কি এঙ্গরিয়া বুঝা না র পেশ ও জা পেশ জু সিন পেশ সু यमदी आरा गुत्ते हर बार मादा हवा जा देखी आरा माशे होरे दे सीन पैश पैश न होरे पैसु होरे दे पैसु पैस नोइबा बुझा ना पैश सु अलग अतला होय दे और अलग अलग करे होरे फरो इबार एक मनोले इबार एक सांस फरो इबार एक सांस फरो इबार एक सांस फरो लेकिन फरो सही करी बस शीन पैश शु यम्मा दोनों मशीन है रतल्ला सौद पेश सु वाद पेश वो फो पेश फु वा पेश वो आइन पेश वो थोड़ा दूर ले जाए इसे आइन पेश वो غين باش غو فا باش فو قاف باش قو كاف باش كو لام باش لو ميم باش مو نون باش نو वाव पेश वु उनो वु वु आधा करिबार समय दोनों होड़र किनारा देने की दोनों मिलिबार समय एखिने केजन जानाबो जेने का वाव पेश वु या बादे हा पेश हु हमजा पेश उ या पेश यू या पेश यू या बादे मश्क जने के आरो को लफ्ज दिखे ओने बा साफारो ना रसूल जीवानी की जीवा लिखिया इबा मजे सोया यार आगो तो दोनों सबक मदा हरकत दोनों सबक तुम खवा के देखिए अग्गो को लिखियो रे गुरा फांडे तो इनर पहचान जदी इन जदी हरफ जदी बुझिना फाररम कइले তে নিকে র লিখিয়া এনিকে তীর রেখে নিশান লাগায় নিচে তো রয় বা লিখো অসদি কিতাব নাই নতারং হলে কি এনিকে বোর্ড মধ্যে ফরন এঙ্গরে ডর কই এনিকে রসুল লিখি দিলে আমার তো রয় বা তো তীর নিশান লাগাই দেয় রয় বা আলাদা সে লিখো সিনিবা বুঝিনা ফারং হলে মত সিনিবা তীর নিশান লাগাতে এনিকে করে কো সিন লেখয়া তাকে বুঝি পারে মান লামিবা বুঝনে ফারং হলে মত ইবে কি করে পারে মান বুঝি পারে মান বুঝা না যাতারা তো নাকি কিতাব লেগে তো ফরনং হলে মতর ফয়ন্দর ফরাইবার তারিকা ইবা ফয়ন্দর ফরনং হলে মতর অনাদ আল্লাহ তাআলা চুন্নং হলে ফয়ন্দর ফরাই বললা তেনিকে সিয়ারমা ফরন তো ইনতি যিনি বছর যে হরফ যদি বুঝি ফারং হলে নূর নালা নূর অসদ বুঝি না ফারং হলে মতর অন ফাইবারে নামাজ
মারলে হয় কেসন হইব মারানোর বাজায়ে ফুয়াইবারে কি করো হুরফত পেহচান করো যেনেকা রাইবে বুঝি পারলাম আমি বুঝি পার জ্বালা সিন বুঝি না মার ও তো এবার কি এবার হয় না ভাড়া হলে মতো চলো কই বাত নেই আশা আশা হয়ে পারিবি হয়ে রে আলা ও হুরফত তাহাজিম মধ্যে যাই রে সিন এবার ডর কো সিন আসতে এবার তো সিনের আওয়াজ সিনিবা এর দাহায় দাহাইবার যত মধ্যে হব ও এবার ডর এবার বুঝি পারিব তুই কি সিন তেনেকে মাঝে তুই ইবাই উবাই জেনে কেছিন ইবাই এনে কেছিন তুই ফুয়া এবার দিমাগম মাঝে দিল দিমাগম মাঝে ইয়াম বুঝা তখন হ্যাঁ এবার হচ্ছে না বুঝে না যে হ্যাঁ উসুলু র পেশ উ সিন পেশ সু রুসু লাম পেশ লু রুসুলু রুসুলু সুদুসু সিন পেশ সু দাল পেশ দু সুদু সিন পেশ সু সুদুসু সুদুসু ফুকিদা ফা পেশ ফু قاف زير قي فوقي دال زبغ دا فقد فقد قتل قاف باش قو تا زير تي قتي لام زبغ لا قتل নুকিসা saya এঙ্গুনে হদিয়া নুকিসা আই আদা করিবার তরিকা সাইয়া অনাতা মত আমার ঠারে বাদে কি ঝটকা লাগাই দেন ঝটকা লাগাও দি পারিয়া নুকিসা এবার ওদের ঝটকা আয় ফরিদে নুকিসা आराम से नुकिसा हाँ नून पेश नु काफ जेर की नुकी सीन जबर सा नुकिसा كرما كاف زبر ك را باش رو كرو ميم زبر ما كرما علم عين باش رو لام زير لي علي ميم زبر ما علم هدي ها باش هو دال زير دي هدي يا زبر يا هدي هدي صحف صاد باش صو حا باش حو صحو صحو فا باش فو صحف صحف وسع واو باش وو سين زير سي وسي عين زبر ع وسع وسع قدر قاف باش قو دال زير دي قدي را زبر را قدر قدر نصر نون باش نو صاد زير صي نصي را زبر را نصر نصر تأجر زبان के सबक शिली बोलले हरकत आरा जबर फरी वाला जेर फरी वाले फैशो फरी वाला ते अगली हल्ला ज़बान के सबक है वो ये बोले हुरूफ मद्दा यानी आरा ख़त्म मदा हो दे मदर हुरूफ मदर हरकतर क्या है वो कि मदर हुरूफ और कायदा है वो दिरिया तो इन जो दिसो ये जो दी आराम से और तो मदर देने के कायदा कला से इन आराम से क्यों दे भी बुझने ता दे भी तो आर वीडियो रोना तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट दी कि दिन और ख़ता अर्दन शेयर करन सदका कि अल्लाह आर अल्लाह नबी रगो हदीस बल्लिगो अन्नी वलौ आया जे जद्दूर जाने उद्दूर अर्दन हासे फौसा जन तो ये आरा तो इंशाल्लाह जद्दूर आसे उद्दूर आरा
অনারা হাতে পেশ করে বললে কোশিশ করি তে অনারত যদি অনারে যদি ইয়ানার হক বনে দেখি কি অনারা বালা বালা ভিডিও আর আগে নাই দিন আলহামদুলিল্লাহ তো ইনহনে আরো হনে না নাচ গানা করে দেন সং বাজার দেন আল্লাহ তাআলা রাসূলের কথা হইছে তো অনারত কার রিকোয়েস্ট দেখি আর ভিডিও ইনরে ज़्यादा से ज़्यादा की करा शेयर करा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।